তাই জুনায়েদকে বলবো যে ওর আমি একটা নাচ শুনেছিলাম, আমাকে খুব ভালো লেগেছিল, আর আমি ওর नात सुनी माझे मध्य जेखाने হয় আমি শুনি तारीख मोहम्मद लिख लिख के बताए हम खत्म नबूवत पे जान लुटा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत पे जान लुटा देंगे। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। আমি জুনায়েদের মুখে এই মুহূর্তে আমি সুন্দর সেই নাচটা একবার সবাই মিলে শুনে এই দুঃখ কষ্ট ভরা অন্তর, কষ্ট ভরা মনকে, ব্যথিত মনকে তার নাচ শুনে একটু শান্ত করে নেব, একটু স্নিগ্ধতা পাবো। জনাব হযরত পীরজাদা জুনায়েদ সিদ্দিকী সাহেব আপনাদের সামনে একটু অল্প হলেও ছোট্ট করে, কারণ নাচ পড়ে ফেলে, আমরা তো নাচ গো না, মহাব্বতে পড়া, প্রফেশনাল নাচ গো না। তো ভাই যতটুকু দুকলি পারলে দুকলি একটু শুনিয়ে দিন, তারপরে উনি বলবেন। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, আমি বসে বসে চিন্তা করছিলাম যে কে ভাগ্যবান, যারা আমাকে দাওয়াত করেছে তারা ভাগ্যবান না আমি এই জায়গায় এসেছি আমি ভাগ্যবান? তো আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি বুঝতে পারলাম যেটুকুন আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন সেই জ্ঞানে আমি পেলাম যে যারা দাওয়াত দিয়েছে তারা ভাগ্যবান নয়, জুনায়েদকে দাওয়াত দিয়েছে এই জায়গায় জুনায়েদ এসছে, জুনায়েদ ভাগ্যবান। তো যাই হোক, দু চার কথা বলবো। তো আমার বড় ভাইজান আমাকে হুকুম দিলেন, আমরা হুজুরের জন্য যেটাই করি জেনে রেখে দেবেন ওটাই আল্লাহ পাকের দরবারে তুলা থাকবে। আল্লাহ কোরআনে বারবার বলেছে ইন্নাহু হুয়াস সামিউম বাসীর, ওহি দেখনে ওয়ালা ওহি শুননে ওয়ালা। আমাদের ঘর আমার আল্লাহ দেখছেন। আমরা এখন দুনিয়ার জন্য নয়, এখন আমরা হাবিবুল্লাহর জন্য জড়া হয়েছি। তো যাই হোক, আমি ভাইজান যে নাত্তার কথা বললেন আমি আপনাদের শোনাবো। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। आका के मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। लब्बैक। दोहराएंगे हम फिर से तारीख यमामा को, इश्क नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को। दोहराएंगे हम फिर से तारीख यमामा को, इश्क नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को। हम जज्बाए ईमानी दुनिया को दिखाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हमें लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। जो उनके दीवाने हैं वो दिल के तराने हैं, गुस्ताख नबी है जो
सहता के दीवाने हैं, जो उनके दीवाने हैं वो दिल के तराने हैं। गुस्ताख नबी है जो सहता के दीवाने हैं, गुस्ताख मोहम्मद का हम नाम मिटाएंगे। हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे, तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे। हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे, तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे। हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे, आका के मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। आका के मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे, तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे। हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। अल्लाह कबूल करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। सल्ली अला मोहम्मद, सल्ली अला मोहम्मद। नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ সিলসিলায়ে মুজাদ্দিদে জামান বঙ্গপুত্র দাদা হুজুর কিবলা। নারে তাকবীর।